كلهم ولا تمن بالمعاصي كسرا وفيها إن الطعام يقوم شهوة النهيم والنفس كاتب بالإكرام والشب على حب الرضاء وإن تقبله يا فطيب فاصرف هواها وحذر أن توليه إن الهوى من تولى يسرها يرسم وضعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي أسأل بالمعاملات تسمي كم حسنت جدة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن سما في النسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشد سائس من جوع ومن شبع فربما قصد شر من الدهر والتبريد دمع من عين قد امتلأت من المحارم وسمعية الأدب وخلف النفس والشيطان وعصيم وإنهما محضك المصلاتين ولا تطيع منهما حسنا ولا عدما فأنت تعرف كيد الحسن والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسبا به حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمتك الخير لكن تمات به وما استقمت فمقل لا تستقيم ولا تزود قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أحسب ولا تسنة من يظلم إلى أن اشتكت قدمه ضر من وهم وشد من شباب مشاه وتوتت بجاوتك شق رفع الأدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ورأيته جبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وكان يزده وضرورته إن الضرورة لتدعو على العصام وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة من لوله لم تخرج دنيا من العدم محمد سيد الأرضين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أمر في قول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأغر ومتهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحمد غير منفصل فهو النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس الكرم من البر ورشوة من الديار مراكبون لنا جميع عند حاكم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم تمتعه النصارى بنبيهم وكن بما شئت مدحا فيه وانتكم فانسب الى الذي ما شئت من شرف وانسب الى وليه ما شئت من عظم فان فضل رسول الله ليس له عدل فيعرف عنه نقيب بفم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا نسجد قدره ايته عظما ايسمه حين ينادى بسر من لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم
بها فإنما اتصلت من نوره به فإنه شمس فضلهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام أكرم بخلق نبي زنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر ملتزم كالزيف كرم والبر في شرف والله في كرم والدار في إمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه وقد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي هشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من مدينة منطق منه ومبتسم الأرض فيعدل ضربة معاذمه كبر منتشك منه ومرتدم أبنى مولده أنت بعنصره يأتيك مبتدأ منه ومرتدى من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير حبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كون تفرس به الفرس أنه قد قدروا بعلوم الفرس والنقم وبدئ ونكسر ومنسدع كالشمل أصحاب كسرى ومرتهب والنار حاملة الأنفاس من أسف عليه والنار سائر عين من سدب وساسا ودان غضت بهيرتها وعرض والدها بالغيظ من نظم كأن بالنار ما بالماء من بلد حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى وبالكلم عام والصوت فعلا والبشائر لم تسمع وبالغة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعود لم يقم بعدما عينوا في الأرض من شرب مقدة وفق ما في الأرض من صنم حتى وداع طريق الوحي منهزم دين الشياطين يعقوب منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم هربا أبطال أمرهة أو عسكر بحصان الراحتين رمي نبدأ بهم على تسبيح بكونهما نبدأ مسبح من أحشاء ملتقم جاء لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطر سطرا لما كتب فروعها من بيع الخلق في اللقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامة أناسا وزائرة التقي حرة سر الهجر حمي أقسمت بالقمر المنشأ إن له من قلبه نسبة مبرورة
خير البرية لم تنسج ولم تعني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم فساد منه ضربا واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يطمع ولا التمست من الدارين بيده إلا استلمت النجاة من خير مستلم لا تنكر الرمي بالرمية وإن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته وليس ينكر فيه حال معتلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كما رضى الله ويا بمنتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وصفا باللمس راحته وأخلق الأرما من رقة اللمم وآية سند الشعباء دعوته حتى حكت قرة بالأنصر الدوم بعائد جلاء تلك بضاع بها سيفا من اليم أو سيلا من العلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله دعني ووصفي آيات له ظهرته على بالكرام ليلا على عالم بدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قد
بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية روحا غير منهدم ندعو الله داعنا لطاعته بأكرم الرزق والأعظم الأمم وعن قلوب العناب بالتهديد كنبات أكفل الرهب من الغنم وزاد يرقه في كل معترك حتى حقق القرآن مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير علي كلهم والفرار تكاد يربطون به اشهد مع المنكر والرقم قبل الليالي ولا يدرون عندنا ولم تكن من ليالي الاشهر الحرم كانما دين ضيف هل ساحته بكل قوم الى بحر خميس فوق سبحة يأتي بقول من الأبطال ملتقمين من كل منتدب لله محتسب يسلو بمستصل للكفر مصائب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم هذا بدا ملة الإسلام
والجبال فسل عنه مصدمهم بلغ منهم بكل مقتدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا وصلى بلهم أنا من الوهم المصدر بطحون بعدما وردت من نويت كل مسود من الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكتب النبي صبر الحق ما تركت أعلمهم فجلس من غير منعجم شك السلاح لهم سمة ميدهم والورد يمتد بالسمع من السلام إليك رياح النصر
يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنعي من زلات عدونا إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب عصيان بالكتاب يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منظلم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منظلم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا ماذا تدعوه الأهوال ينهزم وأذل لصوم صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رنها عذابات الغنير وصبا وأضرب العزاد العز بالنظر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alayka ya Habib Allah. Assalatu wassalamu alaikum ya anbiya Allah wa ala alikum wa ashabikum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lidzakirin, hamdan lisyakirin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Nahmaduka ala jami'i ni'amika ma'alimuhu minha wa ma'lam na'lam. Wa ala kulli hal Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Wa najjina min a'mali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa asyabihi wa ahzabihi wa ikhwati wa ahli baiti ajma'in. Allahumma ij'al thawaba dzalika fi sahih sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata wa alika rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma sunna wal khadirina fi zumrati wa minna ala sunnati wastaqbilna li ta'ati wa winna hawza waslina miyadi syarifah syarbatan hani'atan mari'atan la najbu badaha abada ya rabbal alamin. Semua siswa ibil hadina mahdi wa rasyidina mursyidin dawil qadir ali wal fahril jali sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa bi sahifatid dahrawil batul sayyidatina Fatimah binti sayyidina Rasul semua bi sahibi waladaiha syahidani Abi Muhammadil Hasan wa bi Abdillah Husain wal amani syahirun inda qawaidan nas Abi Amaratul Abdah wa bi Abdil wa bi Fadil Abbas wal Ansar wal Muhajirin wa wajib wahirati ummahatil mu'minin wa jami' sahabat wal qarabat wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wal arbatil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fiddin wal awliya wa shalihin khususan fi sahih Musi Hadil Buddha Asy-Syarifah Sayyidi Syarifuddin Muhammadin al-Busiri semua fi sahih awliya illa ta'ala jami'an min aqtabin wa ajabin wa awtan wa abdal wa hijal ghaibi bi masyariqil ardi la maghribiha aina ma kanu aina mahallat abwahum ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bi barakatihim wa anfa'na min afahatihim wa in alaina wa ala muslimina min barakatihim wa min barakati ulubihim wa anqasim at-tahirati fid dunya wal akhirah summa fi sahibina wa sahibil hadirin was sami'in wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatil muslimina wa amwatil muslimina ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan masuma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di hadha tafarruqan masuma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di hadha tafarruqan masuma. Wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la hawalaina mahruman wa la mahtuman wa abadika makruda. Wa habillahumma fadlika ihsana li musli'ina wa muhsinina li alimina wa amilina wa muqimina wa hablana jami'an bimanika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina syahadata an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadar Rasulullah wa amitna 'alaiha ghayra maftunin wala fatinin wala qanitin wala mubayyin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khair ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nasta'idzuka min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin Nabi wa sahbihi wal ali amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus guru kita bersama Fadilatul Habib Al-Ustaz Ja'far bin Abdul Qadir bin Umar Al-Haddad, dan juga Fadilatul Habib Fadli bin Saleh bin Hamid Al-Khirid, dan juga Al-Habib Firas Ba'agim, dan juga Sayyid Muhammad bin Luqman Al-Habsyi, dan juga Sayyid Ari bin Johan Shah Al-Habsyi, dan segenap para habaib yang lain. Hafizahumullah wa ra'ahum min kulli makruh wa matta'anallahu bituli hayatihim syarifah ma'a kamalis sihah wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati segenap guru-guru agama, hadirin, hadirat, bapak, ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sebelum mendengari apa yang disampaikan oleh guru kita bersama, mari kita lanjutkan sedikit pengajian di dalam kitab At-Taqriratus Sajidah. Faqala Sayyidi wa Ustadi Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, ila an qala kitabus siyam ila qawlihi waqtu fardihi furidu fi sanati thaniyah minal hijrati fi syahri Sya'ban. Wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tis'a ramadhanat kullaha nawaqis ay 29 yauman illa wahidan fakamil. Disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian masih di dalam pembahasan awal-awal puasa ini, sebagaimana sudah kita baca bersama mengenai definisi puasa, apa itu makna puasa secara bahasa dan juga secara istilah, secara syar'i, dan juga sempat kita bahas tentang asal muasal dalil diwajibkan puasa, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sekarang pembahasan kita pada malam hari ini perihal waktu difardukan puasa Ramadan. Maka kata beliau, waktu difardukan puasa Ramadan itu Bapak Ibu adik sekalian pada tahun kedua daripada hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya di bulan Sya'ban. Jadi kewajibannya ini adanya di tahun kedua, bukan di tahun pertama, dan bahkan di bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan. Dan diketahui Bapak Ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasa hanya 9 kali Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu Nabi cuma 9 kali, yang tepatnya di Maulid di tahun kedua, 2, 3, 4, 5, 9, dihitung lagi pokoknya tahun 2 sampai tahun sebelumnya 9 kali Ramadan. 9 kali Ramadan Nabi melaksanakan puasa Ramadan. Kalau diamati lagi kata beliau itu puasa selama 9 kali Ramadan itu semuanya nawaqis, semuanya itu bilangan bulannya itu tidak genap, hanya sekedar 29 hari saja, tidak genap. Kata beliau, kecuali 1 kali aja Nabi puasanya itu genap sampai 30 hari. Ya karena memang demikian ketentuannya, setiap 1 bulannya itu 10 kali, bukan 10 kali, 10 semacam ini 3 kali. Jadi Nabi mengatakan 3 kali semacam ini, yaitu 30. Ya ada kalanya tidak sampai 30, yaitu 29, yang bahasanya itu nakis itu kurang, tidak genap, tidak sampai 30 hari. Ya ini semuanya tergantung nantinya tatkala nanti di malam
ke-30-nya apakah nanti melihat hilal atau tidak. Kalau melihat hilal, terlihat bulannya, terlihat hilalnya, berarti esok hari itu adalah 1 Syawal, berarti puasanya cuma 29 hari. Tapi kalau tidak kelihatan, ya digenapkan jadi 30 hari. Mau tidak mau pasti setelah 30 hari itu mesti kelihatan bulannya. Tidak mungkin 31 hari itu tidak mungkin. Cuma maksimalnya 30 hari. Makanya biasanya di penghujung Ramadan itu ya perdebatan sana sini. Ada yang puasanya itu 29, ada yang 30, ada yang ikut pemerintah, ada yang enggak, macam-macam. Tapi lebih selamatnya kita ikut pemerintah sebagaimana yang sudah dipraktikkan oleh pendahulu-pendahulu kita, guru-guru kita. Di antaranya yang dipraktikkan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Beliau amat menganjurkan untuk mengikuti apa kata pemerintah. Demikian setidaknya ini kita ikuti biar satu padu, biar satu lagi, satu seragam, tidak neko-neko. Walaupun macam-macam lagi prakteknya, yang jelas macam itu yang jelas macam itu, ini bagusnya. Kemudian salah satu sekalian, adapun pengertian daripada bulan Ramadan atau penamaan bulan Ramadan. Kata beliau, syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah asyahrut tasi'u minasyhurul Arabiyah, yaitu bulan yang ke-9 daripada bulan-bulan Hijriah, bulan-bulan Arab. Ya, kan diawali daripada bulan Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi tepatnya di urutan ke-9 di bulan Hijriah. Demikian ya, harus dihafalkan awalnya bulan apa? Muharram. Makanya ada awal Hijriah awal Hijriah itu 1 Muharram ya, karena memang Muharram itu urutan pertama. Jangan sampai tidak hafal sekali Januari Februari hafal, masa Muharram Safar tidak hafal. Kan demikian, setidaknya kita menghafalkan sedikit lagi tentang agama kita. Jangan sampai tidak. Jadi intinya bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9 di dalam kalender Hijriah. Wa huwa afdhalus syuhur, dan bulan Ramadan itu baru sekalian paling afdalnya bulan, dan bahkan lebih utama daripada bulan-bulan hurum yang 4, bulan-bulan yang dimuliakan dalam agama yang 4 itu yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan nantinya di bulan Rajab, 4 bulan. Memang betul bulan ini adalah bulan yang mulia, dan bahkan bulan mulia ini sudah jauh-jauh hari sebelum agama Islam datang. Tapi tatkala datang Islam, umat kita, umatnya Nabi Muhammad ini ada nilai plusnya, ditambah lagi bulan yang lebih istimewa daripada bulan-bulan itu semuanya, yaitu bulan Ramadan. Sehingga kata beliau di sini sebutkan sepaling afdolnya bulan untuk kita yaitu bulan Ramadan, dan bahkan lebih utama daripada bulan-bulan yang mulia yang 4 tadi. Demikian Kemudian kata beliau, wasumya Ramadhana qila bi annahu, dan dinamakan bulan ini, bulan yang ke-9 ini dinamakan dengan bulan Ramadan. Itu ada yang mengatakan bahwasanya dahulu indama wada'a al-arabu asma asyhur, tatkala orang-orang Arab menamakan bulan-bulan, menamakan bulan-bulan di urutan-urutan tertentu, itu tatkala menamakan bulan Ramadan ini wafaqaha hadza syahru syiddatal harri, kebetulan bertepatan penamaan di bulan Ramadan ini bertepatan dengan waktu yang amat sangat panas sekali. Harinya memang panas sekali di waktu itu. Akhirnya dinamakan Ramadan. Fasamuhu, mereka menamakan bulan itu tadi bertepatan dengan panas yang sangat tadi, dinamakan dengan Ramadan. Karena Ramadan itu diambil dari kalimat ar-ramda'u. Ramdo itu amat sangat panas, sehingga dinamakan dengan Ramadan. Makanya ditafsir oleh beliau, Ramdo itu apa? Syiddatil harri, yaitu amat sangat panas sekali. Wakila, ada juga mengatakan kenapa dinamakan Ramadan? Karena dari kalimat Ramadan itu midudunu, karena di bulan itu bisa menghanguskan akan dosa-dosa kita. Dimaksud dengan yarmidun dunub itu apa? Yahriquha, bisa membakar dosa, bisa mengampuni dosa-dosa kita, sehingga bulan tersebut dinamakan dengan bulan
Ramadan. Demikian ini hanya sekedar penamaan yang jelas. Ramadan itu dari kalimat rondo itu panas, atau membakar. Bisa jadi memang waktunya di waktu itu panas sekali penamaannya, dan atau bisa jadi bisa menghanguskan atau membakar akan dosa-dosa kita. Ya, sebagaimana kita ketahui di bulan Ramadan itu kebiar ampunan daripada Allah. Kebangetan kalau kita itu dikantil oleh Allah bisa mendapati bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan Allah di waktu Ramadan. Kebangetan sekali orang ini bakalan dicap sebagaimana sabda Nabi, orang yang celaka kalau dapat bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah tatkala keluar daripada Ramadan. Ya, karena memang limpahan ampunan itu amat sangat luar biasa di bulan Ramadan, sebagaimana kita ketahui bersama ini. Dan insya Allah mungkin kita akan nanti lagi Bapak sekalian di dalam pertemuan yang akan datang, di dalam pembahasan berikutnya tentang keutamaan puasa, karena memang sedikit agak banyak keutamaan puasa yang disebutkan oleh beliau baik daripada Al-Quran maupun daripada hadis Nabi SAW. Mari Bapak sekalian menyingkat akan waktu, mari kita dengari apa yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nantinya bermanfaat buat kita semuanya, menjadi ilmu yang berkah yang kita bisa mengamalkannya, yang menyebabkan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW nantinya baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, mari kita dengar dengan sesama lagi, jangan tidak fokus. Ini fokus dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Kepada beliau kami persilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati para habaib, para asatidz, para guru, hadirin, mustami'in rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita semua dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan majelis berbarokah berzikir, bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menggali ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harapan kecuali mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang dikaji di sini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menyebabkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati kebunan surga, maka mampir, singgah. Maka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penasaran. Anda sudah paham bagaimana tentang kehidupan di surga. Surga itu tempat kenikmatan. Surga nggak ada rasa susah, sumpah, gelisah, itu ada. Tempat bahagia, tempat tenang adalah surga. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian melewati kebunan surga, hampir. Maka penasaran sahabat, dunia ini tempatnya susah, dunia ini tempatnya musibah. Tapi Nabi Muhammad mengatakan ada surga dunia. Maka para sahabat penasaran, wa mahya ya Rasulullah, wahai Rasul, apa itu surga dunia? Surga dunia itu bagaimana?
Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan hilatul dzikir, surga dunia, tempat yang tenang, tempat yang penuh rahmat, Anda bakal bahagia di dalamnya, yaitu sekelompok manusia daripada umat Nabi Muhammad yang lagi mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah surga dunia, tempat ketenangan ketika Anda gelisah di atas dunia. Coba Anda bayangkan. Nih, kita lihat. Saya yakin satu daripada kita satu persatu ada problematika kehidupan. Pian punya masalah, Ulun juga punya masalah. Semua punya masalah. Tapi bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kepada kita surga untuk ketenangan batin kita. Seperti ini. Kumpul seperti ini. Kalau pian hadir dari rumah, nekat niat untuk cari rahmat ridhonya Allah, hilang itu. Sumpah gelisah hilang semua. Paham ya? Tapi kalau seumpama kita hadir majelis seperti ini, dzikiran, sholawatan, kok hati gersang, kok hati sumpah, kok masih gelisah, Anda cek, berarti Anda beres. Nabi Muhammad sudah mengatakan ini surga dunia, masa Nabi Muhammad bohong? Kan gitu. Kalau yang masuk surga dunia masih gelisah, masih sumpah, berarti yang gak beres adalah kita. Maka dari itu syukur Pak, syukur alhamdulillah. Di daerah Pian Masya Allah, bisa ngata tiap malam sholawatan, tiap malam dzikiran, tiap malam pengajian. Itu adalah tempat-tempat turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kalaupun kita sibuk, sesibuk apapun, jangan sampai Anda tinggalkan majelis dzikir. Jangan sampai Anda tinggalkan majelis ini. Anda bakal susah dunia, susah akhirat. Kenapa? Anda tidak manut, enggak nurut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin muslimin rahimakumullah, Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, beliau mengatakan zikir kepada Allah itu tidak terkhususkan dengan lafaz. Memang benar, zikir itu la ilaha illallah, zikir itu subhanallah, zikir itu astagfirullah. Memang benar. Cuma beliau mengatakan laisat mahsuratan bidzalik. Enggak terbatas dengan lafaz itu. Beliau mengatakan kullu amilin lillahi bi ta'atih fa huwa dzakir billah. Orang yang masuk kategori berzikir yaitu segala rutinitas manusia yang berbentuk ketaatan, kemudian dilaksanakan ketaatan tersebut tujuannya cari ridhonya Allah, dia termasuk orang yang berzikir kepada Allah. Gampangannya begini Pak, nih kalau kita gambarkan di rumah tangga, ini bagi ibu-ibu nih, ibu-ibu nih, kadang cuci pakaian suami, ngurus anak, nyapu rumah. Nah, Anda Bu bisa termasuk orang yang berzikir kepada Allah dengan catatan Anda ikhlas. Anda nyapu rumah tujuannya taat kepada suami. Tujuannya apa? Untuk ya Allah, aku ngurus rumah ya Allah, ingin cari ridhonya suami, aku taat kepadamu ya Allah dengan cara patuh kepada suami. Zikir. Tercatat orang yang zikir kepada Allah. Tiang yang kerja di toko, di kantor, Anda niati ya Allah, saya kerja ya Allah cari nafkah yang halal untuk nafkahi anak dan istriku ya Allah. Zikir. Jadi Pak, Bu, pintu surga itu terbuka lebar untuk umat Nabi Muhammad. Gampang. Masuk surga untuk umat Nabi Muhammad gampang. Dengan profesi Anda pun Anda bisa masuk surga. Yang intinya jenengan ikhlas murni cari ridhonya Allah. Ringan. Zikir gak harus di tempat seperti ini. Zikir gak harus tempat khusus di masjid, di musola dan dimanapun. Tidak, kapanpun, dimanapun. Ketika Anda taat kepada Allah, jenengan di pasar, buka meracangan. Saya ya Allah kerja tidak mau mengurangi timbangan. Zikir Allah, nikmat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan sampai gerak-gerik kita lepas daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
zikir ini macam-macam ya. Zikir itu macam-macam. Zikir itu ada zikir bil qalb dengan hati. Ada zikir bil lisan. Berarti lesan ngucap, zikir lupa, hati lupa. Ada lagi yang hatinya zikir, lesan tidak ngucap, macam-macam kan. Cuma yang paling afdol, lesan ngucap, hati hadir, pian baca burda, baca maulid, baca zikir la ilaha illallah, istighosahan, lesan ngucap, hati meresapi. Ini afdol, ini baru akan meresap, akan mempengaruhi di dalam hati manusia. Cuma Imam Ghazali mengatakan, walaupun zikir dengan lisan aja, zikir dengan lisan dia yang sama ngantuk-ngantuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati dah hadir, pikiran melayang, maka Imam Ghazali mengatakan tetap mendapatkan pahala, nggak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk rahmatnya Allah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jangan lupa zikir, itu aja. Walaupun yang dah hati sama pikiran sudah pening, pikiran banyak, yang penting lesan gerakkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dikit-dikit Allahumma shalli ala Muhammad, alhamdulillah, astagfirullah, enteng, ringan. Mungkin di situ letak ridhonya Allah. Jangan jadi wali, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan begini dalam sabdanya, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syaukatin yunahiha anil tariq atau kama. Kata Nabi Muhammad, aku melihat seorang laki-laki masuk surga bergelimangan dengan nikmatnya Allah, dimanja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu apa sebabnya? Apa sebabnya dia masuk surga sampai begitu nikmat? Apakah dia orang kaya, banyak sedekah, bangun masjid? Nah, ternyata apa? Cuma gara-gara ada duri di tengah jalan, disingkirkan. Dia ingat, ya Allah, ini jalan banyak anak kecil main, ini jalan menuju ke masjid. Kalau orang jalan kena kakinya, kasihan, disingkirkan. Remeh. Cuma di situ letak ridhonya Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kemaksiatan, jangan diremehkan, sekecil apapun. Kenapa? Takut di situ letak murkanya Allah, terlaknat dia, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam sabdanya, dalam riwayat, ada orang masuk neraka fi hirratin, gara-gara kucing. Remeh. Gara-gara kucing ditaruh di kamar, dikunci, kemudian tidak dikasih makan sampai mati, masuk neraka. Ringan loh. Ini urusan remeh. Urusan duri, urusan paku tengah jalan, urusan kucing sampai meninggal kan ringan. Cuma kalau itu letak ridhonya Allah, diangkat menjadi wali Allah. Di situ letak murkanya Allah, bahaya sudah, mendapatkan kutukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lima, ya Allah, nikmat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Risalah Qusyairiyah, di dalam kitab Risalah Qusyairiyah ada seorang ulama, kalau tidak salah itu tokoh Toriko, mursyid gitu kan, namanya Abu Usman Al-Baghdadi, waliullah. Didatangi satu orang, nadzurullaha wala najidu fi qulubina halawatan. Pak Guru, nih ulun mau tanya sama pian. Nih ulun ini sudah ikut torikoan 2 tahun. Saya ini istighosahan, saya ini burdahan, saya ini maunutan. Tapi kok masih keresan hati saya? Kok tidak merasakan nikmat zikir kepada Allah? Mungkin sama kayak kita ya. 2 tahun majlisan, tapi ya gitu-gitu aja. Nih lapor kepada gurunya, wahai guruku, ini ulun sudah zikiran, sudah macam-macam zikir saya baca, cuma nggak merasakan nikmat. Maka beliau menegur, ihmatullah an zayyana jarihatan min jawarihik bi ta'ati. Wahai muridku, sudah syukur kepada Allah. Walaupun dia belum merasakan nikmatnya zikir, tetap dia harus syukur kepada Allah. Kenapa?
Karena Allah masih menggerakkan anggota tubuhmu yaitu lisan untuk zikir kepada Allah. Syukur dari sisi itu. Allah mengaktifkan anggota tubuh kita untuk berzikir kepada Allah walaupun belum merasakan kenikmatannya. Coba Anda mikir nih, ini kita lebih yang perempuan ya. Ini kita nih. Kalau seumpama malam ini kita tidak kumpul di majelis ini, tidak zikiran, kira-kira lesan kita digunakan untuk apa? Gunjing, bohong, nyaci maki, kan gitu Pak? Paham ya? Tapi bagaimana? Ketika kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini, walaupun hati lupa, tetap syukur. Kenapa? Alhamdulillah, Allah masih memberi izin kepadaku untuk mengucapkan Allah, untuk mengucapkan sholawat. Alhamdulillah, syukur. Walaupun belum merasakan kenikmatan. Jangan tinggalkan zikir sesibuk apapun. Paham ya? Kemudian Pak, Masya Allah, sebagai penutup ini, keutamaan majelis zikir Pak. Nikmat jadi umat Nabi Muhammad SAW sebagai penutup. Di dalam kitab Bukhari, hadis yang cukup panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai malaikat di bumi. Tugasnya apa? Cari majelis zikir. Kemudian malaikat mencari. Kalau ada satu malaikat mendapatkan majelis zikir, maka mereka manggil, "Halum ila hajatikum." Malaikat yang di timur, yang di barat, nih. Yuk, di sana nih. Sekarang ada burdahan, kumpul. Nih, Pak. Yang hadir manusia dengan malaikat, banyak malaikatnya nih, Pak. Kumpul, ngajak mereka. Ngajak semua kumpul itu malaikat. Setelah kumpul bubar, kalau urut sama pian kembali ke kamar, udah pulang masing-masing. Ini malaikat lapor kepada Allah. Ketika lapor kepada Allah, langsung dilaporkan nih Pak. Malam ini kita bubar pulang. Ini malaikat-malaikat yang hadir saat ini langsung lapor kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya, "Wahai malaikat, apa yang diminta oleh orang-orang di bumi ketika berzikir kepadaku?" Ya Allah, Engkau Maha Tahu ya Allah. Yang diminta oleh umat Nabi Muhammad saat itu yang berzikir ingin masuk surga ya Allah. Ada yang tidak mau masuk surga situ Pak? Semua ada yang mau masuk surga dan begitu. Maka Allah tanya, "Wahai malaikat, umat Nabi Muhammad kepingin masuk surga. Apakah mereka tahu surga? Kok minta? Apakah pernah tahu?" Orang memohon itu Pak, pernah dilihat kan gitu kan? Dicontoh. Pian, ada nggak keinginan membangun rumah yang besar? Kepingin. Kenapa? Karena pernah kita lihat. Kepingin punya mobil karena kita pernah lihat mobil. Tapi surga yang nggak pernah kita melihat surga, tapi diminta oleh umat Nabi Muhammad. Karena itu Allah tanya, apakah umat Nabi Muhammad yang tidak surga itu pernah masuk surga? Kok minta surga? Waduh, ya Allah, mereka tidak tahu surga ya Allah. Mereka minta surga itu karena membaca hadis Nabi, karena diajari oleh para guru kenikmatan surga, membaca dalam Al-Quran informasi tentang surga. Oh gitu. Wahai malaikat, kalau seandainya mereka tahu tentang surga bagaimana? Kaget tuh malaikat. Tuh umat Nabi Muhammad tuh, kalau seandainya tahu tentang kenikmatan surga, dibuang pasarnya, dibuang pekerjaannya, fokus ibadah kepada ya Allah. Paham ya? Kemudian dengan cerita yang cukup panjang di akhir hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan begini, "Ya malaikati, ushhidukum." Wahai malaikat-malaikatku, pian seberataan, pian semua saya jadikan saksi ya. Saya jadikan saksi. Umat Nabi Muhammad yang engkau laporkan saat ini berzikir kepadaku, aku ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Kemudian ada satu malaikat mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, interupsi ya Allah. Saya mau gugat ini ya Allah." Loh, pian mau apa? Ya Allah, ngapunten maafnya ya Allah. Yang hadir di berkat sini itu tidak semuanya karena jenengan ya Allah. Ada di antara umat Nabi Muhammad yang berzikir saat itu, ya cari kopi, cari makan gratis, cari amplop ya Allah. Tidak niat zikir. Apa kata Allah Ta'ala? Malaikatku, ketahuilah, humul qaum
la yasqa bihim jalisuhum. Wahai malaikat-malaikatku, ketahuilah, mereka adalah sekelompok manusia yang lagi berzikir kepadaku, maka tidak boleh ada satupun dari mereka yang celaka. Walaupun niatnya macam-macam, tetap saya ampuni. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Ini Pak, yang sekarang hadir, ini kan niatnya macam-macam ini. Enggak semuanya niat karena Allah, enggak, macam-macam. Tapi bagaimana? Kenikmatan zikir berjamaah. Ini dalil tentang kebolehan zikir berjamaah. Kalau ada orang yang mengatakan zikir berjamaah bid'ah, ya yang vaksin mati ya cara kayak gitu. Ini orang kurang baca buku. Ini keutamaan zikir berjamaah. Zikir bareng-bareng, kenapa? Bisa mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih gambaran guys sebagai penutup. Begini Pak, kenikmatan zikir berjamaah seperti saat ini, okay? Mau tahlilan kah, mau istighosahan, mau maulidan, apapun dah. Pokok zikir berjamaah itu ibarat orang beli buah borongan. Dia tahu buah borongan dimasukkan keranjang, okay? Kemudian tidak mau dijual satu persatu, bijian tidak, borongan. Kalau sudah jualan borongan, ya keangkut semua Pak. Mau yang bagus, yang jelek, yang gosok, yang pahit, yang kecut, masam semua lagi. Tapi kalau satu-satu diletakkan di meja, saya jualnya bijian, ya otomatis yang jelek disingkirkan, yang bagus baru laku. Begitu juga zikiran, sholat. Kalau yang sholatnya berjamaah, zikirannya berjamaah, barokah kumpul bersama-sama, ke katrol, ke angkut. Walaupun niat kita duniawi, walaupun niat kita bosok, walaupun niat kita tidak benar, tapi barokah kita ini ya berjamaah, semuanya dianggap bagus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Karena itu syukur Pak. Alhamdulillah. Kita mudah-mudahan di malam yang mulia ini Pak, malam Jumat, malam istimewa, bubar dari majelis ini, ya dosa-dosa kita semua dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harapan kita selanjutnya mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hadani wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau. Jazakumullah khairan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, mari kita tahlil untuk orang tua kita sudah meninggal, guru-guru kita sudah meninggal, famili kerabat kita semua sudah meninggal, dan juga orang yang meninggal daripada yang orang yang sudah menyumbang majelis dan juga pondok dan membantu keduanya. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajatnya dan mudah-mudahan Allah selalu sana. Dan juga kita baca tahlil diperuntukkan untuk orang tua daripada Yusuf itu yang baju hitam itu, namanya almarhum Muhammad Ihsan, baru meninggal itu. Yang baju hitam itu abahnya baru meninggal, abahnya meninggal. Biasanya dia sama abahnya sih, abahnya biasanya yang tak pakai kopiah, agak gemuk, agak tinggi itu. Abahnya dia baru meninggal. Dan juga kita baca tahlil untuk kakak iparnya Pak David ya. Dan juga kerabat kita semuanya, mudah-mudahan Allah memberi sebesarnya waladini ummatul salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ghafarallahu 'abdan qala la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-ijabah ala qadina ahli wa ghayri tawban yazil ujram ta'zim wa taqarruban min fadlika wa ihsanika wa qabulan hasanan jamilan jalila wa nas'aluka tawsila wa tuballigh wa taqbalu taj'ala diyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa rahmatan nazilah wa sadaqatan mutaqabbalah wa tawbatan mustajabah bi qadri dhalika wa lidil hadrati sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tabaraka jami masyayikhina wa masyayikhina jami abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa rahmina wa qarabatina wa jami ahbabina jum'aina khusudi bila ruhi almarhum fulah Muhammad Sayyidina Abdul Rahman wa almarhum fulah Didi Fitrat Jabin Haji Duduk wa jami amwatina wa amwati Muhammadul Hadir wa Sami wa amwati man anfaqa bi hadal majlis wal ma'had wa liman sa'ada fi man jahada fi ma wa li jami'i masyayikhina wa
مشايخنا أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل قراءتنا وغير فداء لهم من النار وفداء لهم من النار وإنقاذ لهم من النار ونجاة لهم من النار وستر لهم من النار وشراء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفارا من حفر النيران اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تدخلنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غير وجل آخر كلامنا إن انتهى أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واشفنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما شاء الله لا قوة إلا بالله